A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, we would like to welcome you to the Majlis tonight, which is especially organized for the Isali Sawab of our marhum brother Dr. Bakar Ali. उसके सिलसिले में इंशाल्लाह ये इसका इंतज़ाम किया गया है और प्रोग्राम का इंशाल्लाह कायदा हम लोग तिलावत कलाम पाक से इंशाल्लाह आगाज़ फरमाएंगे। और आज की मजलिस से खिताब के लिए हमें ज्वाइन किया है आगा सैयद फरहत अब्बास साहब ने यूएस से। वो इंशाल्लाह आज की मजलिस से खिताब फरमाएंगे। डॉक्टर बकार अली यकीनन कुछ माह पहले तक हमारे दरमियान में मौजूद थे और अगर मुख्तसर मैं उनके बारे में कहूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इंतहाई मेहरबान, नरम मिजाज और शगुफ्ता तबीयत के मालिक थे। कभी उनकी तरफ से कभी ऊंची आवाज़ मैंने नहीं सुनी ज़ाती तौर पर, और मेरा ख्याल है कि हमारी सारी कम्युनिटी यकीनन इस बात की, इस चीज़ की गवाह होगी उनकी शख्सियत के हवाले से। ये बहुत बड़ा दुख है यकीनन अहले कम्युनिटी के लिए भी, और सबसे बढ़कर यह है कि हम मज़ा खाना की तरफ से, बाबुल इल्म सोसाइटी की तरफ से और तमाम कम्युनिटी की तरफ से जो पसमानदगान हैं, सोगवारान हैं डॉक्टर सैयद वकार अली, उन तक हम अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं। और यकीनन ये ऐसा नुकसान है कि जिसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह की वो अपनी शख्सियत और जिस तरह की यादें वो हमारे दरमियान छोड़ कर गए हैं, यकीनन वो हमसे यहाँ से, इस दुनिया से यकीनन बेहतर मुकाम पर मौजूद होंगे। परवरदिगार उनकी माफ़रत फरमाए और उनको इंशाअल्लाह जवारियान ताहिरीन में जगह अता फरमाए। आइए मजलिस का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। And we have with us Brother Rasim, and may I request Brother Rasim to kindly recite a few verses of Surah Yasin, please, if you can, and then we will inshallah move on towards the next section of the program, please. Please recite all of the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
واتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون وإنا كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابغ النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله إطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Please recite سورة الفاتحة إلى روح إلى the soul of the Dr. Wakkar before the الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ برادر, تھینک یو سو مچ. اب میں گزارش کروں گا ایان مرزا سے کہ وہ کائنڈلی آئیں اور سلام کے حصے کے چند اشعار جو ہے وہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری سلام آخری سلام آخری سلام آخری سلام. میری سکینہ اس طرح نہ رونا. میری سکینہ اس طرح نہ رونا. تم جاؤ کہاں اللہ جانے, مقتل میں رہے کس حال میں ہم. تم جاؤ کہاں اللہ جانے, مقتل میں رہے کس حال میں ہم. اب خواہ میں بابا آئیں گے, اب خواہ میں بابا آئیں گے. چاہے شام کا وہ زندہ ہووے, میری سکینہ اس طرح نہ رونا. میری سکینہ اس طرح نہ رونا. ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے, اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں. ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے, اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں. کچھ دیر لپٹ جا سینے سے, پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں. سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے, سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے. چاہے شام کا وہ زندہ ہووے, میری سکینہ اس طرح نہ رونا. میری سکینہ اس طرح نہ رونا. آپ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے, تو دیکھ لے چہرہ بابا کا. پوچھ لے آنسو آنکھوں سے, تو دیکھ لے چہرہ بابا کا. کل ہو سکتا ہے آ نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا. کل
पहचान में चेहरा बाबा का, हम साथ तेरा ना छोड़ेंगे, हम साथ तेरा ना छोड़ेंगे, चाहे शाम का वो जिंदा हो वे मेरी सकीना, इस तरह ना रोना मेरी सकीना, इस तरह ना रोना। अब्बास का दिल अकबर की बहन जिस वक्त बंध गए दन में रसन, अब्बास का दिल अकबर की बहन जिस वक्त बंध गए दन में रसन, तुम बाबा बाबा मत कहना, तड़पेगा मेरा बेगोर बदन, सिगर की तरह से चुप रहना, सिगर की तरह से चुप रहना, चाहे शाम का वो जिंदा हो वे मेरी सकीना, इस तरह ना रोना मेरी सकीना, इस तरह ना रोना। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह यान बेटा, खुदा आपके जज्बे को सलामत रखे और आपके शौक और जुस्तजू में मज़ीद इंशाल्लाह इजाफा फरमाए। थैंक यू। अभी मैं मुल्तमिस हूँ मेहदी भाई से चंद मिनट्स के लिए कि वो भी आएँ और अपनी हाज़िरी जो है वो इंशाल्लाह पेश करें। आप एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो हम आपसे मुल्तमिस है कि एक सूरह फातिहा बराए साले सवाब डॉक्टर सैयद वकार अली की लिए पढ़ लीजिए। और सलाम के सिर्फ दो शेर और मरसिए के चंद बंद 8 से 10 मिनट की सादत हासिल करेंगे जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बराए साले सवाब डॉक्टर सैयद वकार अली और मोहम्मद वाले मोहम्मद दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जादे मुल्के वफा नहीं, जादे मुल्के बका नहीं, मुसाफिराने अदम का पता नहीं, कहाँ तलाश करे तुमको ऐ आदम वालों,
گئے ہو ایسے کہیں نہ شفا نہیں ملتا حسین ڈھونڈنے نکلے ہیں لاش اکبر کو نظر میں نور نہیں راستہ نہیں ملتا نئی بھی رو دیے کہتے تھے جب تڑا کہ حسین ستم گرو میرا یوسف لگا نہیں ملتا سلامی جادہ ملک فاتحہ برہوئے جناب سیدہ محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہے جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہے پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے ہم سب سے جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا کل کی ابھی بات کے آباد تھا یہ گھر جس گھر پہ گدان کے ہوتے تھے تونگر وہ مجمع احباب وہ دربار پیمبر وہ فاطمہ کا جاؤ حشم شوکت حیدر نے چلا آئے مقدور تھا کہ میں آج وہی گھر ہے کہ خاک اڑتی ہے جس میں جبریل امی خود جسے جھولے میں جھلائے کیا گردش گردوں ہے تو کرے کھائے نعمت کے طبق خلد سے جس کے لیے آئے
پیاس میں ایک بوند بھی پانی کی نہ پائے، گردش نہ رہی ہے نا صدا دولا، دنیا کا ہمیشہ سے یہی دورہ ہے۔ ایک دن تھا کہ عشرت کے مہیا تھے سب اسباب، یا ایک یہ دن ہے کہ خوشی ہو گئی نایاب، وہ وقت وہ آرام وہ ہمدرد وہ احباب، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیکھا تھا کوئی خواب، جوروں کے مرنے پہ ہم فریاد کریں گے، کل اور اسی طرح ہمیں یاد کریں گے، آگے بہن کے کبھی مرتا نہیں بھائی، برسوں جو رہے بسل تو ایک دن ہے جدائی، لٹ جاتی ہے ایک آن میں برسوں کی کمائی، لازم ہے کہ میدان میں جائے یہی بھائی، ملتا نہیں پھر خلق سے جو جاتا ہے زین، رونے سے مسافر کہیں پھر آتا ہے زین، پھر رو کے یہ عابد سے کہا گھر سے خبردار، اے جان پدر آلے پیمبر سے خبردار، ماران ہے اب ران کی چادر سے خبردار، مارے نہ تماچا کوئی باہر سے خبردار، مشکل ہو جو امت سے تو حل کیجیو بیٹا، تحریر پہ بابا کی عمل کیجیو بیٹا، کہہ کر یہ سخن گھر سے چلا فاطمہ کالا، پیچھے ہوئی سیدانیاں بکھرائے ہوئے بال، چلاتی تھی بانوں کے لٹا اب میرا اقبال، گل تھا کہ محمد کا چمن ہوتا ہے پامال، مائیں جو بلکتی تھی تو ہم کھاتے تھے بچے، لپٹے ہوئے حضرت سے چلے جاتے تھے بچے، رانوں کی وہ فریاد یتیموں کی وہ زاری، اشکھا کے گری رات پہ زینب کئی باری، حضرت سے لپٹتی تھی ہر ایک درد کی ماری، ہائے ہائے کا یہ گل تھا کہ زمین ہلتی تھی ساری، شبیر برآمد ہوئے خیمے کے در سے، اس طرح نکلتا ہے جنازہ کوئی گھر
اللهم صل على محمد وآل جزاک اللہ مہدی بھائی. اب میں ملتمس ہوں آغا محترم سید فرحت عباس صاحب سے کہ کائنڈلی حاضرین و سامعین سے خطاب فرمائیں اور دعا و زیارات کے ساتھ آج کی اس مجلس کا انشاءاللہ اختتام فرمائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. صلو علی محمد وآل محمد. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ لوگوں سے سب سے التماس ہے کہ ڈاکٹر سید وقار علی کے درجات، ان کی بلندی کے درجات کے لیے کو اس بات کے لیے کہ خداوند تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سید وقار علی کے اہل خانہ، خاص طور پہ ان کی اہلیہ رباب علی، ان کے بچے ڈاکٹر سیدہ سمر فاطمہ، ارسلان، سلمان، جرار اور چھوٹی بچی سیدہ زہرا فاطمہ کو، ان سب کو میں تعزیت عرض کرتا ہوں. ان کے جو اگر ان کے دوسرے ریلیٹیو ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، ان سب کو میں ڈبلن کے مومنین کی طرف سے اور ہیوسٹن کے مومنین کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں تعزیت عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. دیکھیے، ڈاکٹر صاحب جو ہے ڈاکٹر وقار علی، میرے ذہن میں ان کا چہرہ ہے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب ڈبلن میں آیا ہوں تو یقینی طور پہ میری ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ میں نے جب تصویر دیکھی ہے تو آئی ریممبر دا فیس. البتہ جیسے کہ برادر شکیل نے کہا کہ بہت کم گو تھے اور بہت ہی کم، یعنی ان کے گفتگو ہوتی تھی. یہ مومن کی ایک علامت ہے کہ وہ کم گو ہوتا ہے. خداوند تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے. دیکھیے، میں یعنی یہ جو ایک لاس ہے، اس کا احساس ہم سب کر سکتے ہیں. ایک مومن ڈاکٹر اس دنیا سے گیا، ایک بہترین کمیونٹی ممبر اب ڈبلن میں نہیں رہا، ایک بہت اچھے فادر آج اس دنیا میں نہیں رہے، ایک بہت اچھے ہسبینڈ اس دنیا سے جا چکے ہیں. جو بھی کچھ کہا جائے کم ہے ان کے لیے. لیکن بہرحال میں اس موقع پر صرف رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ان تمام لوگ جو اس دنیا سے ڈاکٹر سید وقار علی کی طرح رخصت ہوئے، رہبر نے ان کو فارسی میں کہتے ہیں مدافع، یعنی ڈیفینڈر. رہبر نے ان کو مدافع سلامت قرار دیا. ان کو کہا کہ یہ ڈیفینڈر، ہیلتھ کے ڈیفینڈر، یعنی انسان اپنی زندگی میں مختلف محاذوں پر، مختلف بیٹل فیلڈ کے اندر وار کرتا ہے، اور یہ تمام حضرات جو ہیں انہوں نے ہیلتھ کی بیٹل فیلڈ میں
یہ جنگ لڑی اور اس میں شہادت ان کو ملی. اس لیے وہاں پر ایران میں جتنے ڈاکٹر حضرات خدمت کرتے ہوئے سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے, ایران میں ان کو آفیشلی شہید خدمت کا ٹائٹل دیا گیا, شہید خدمت. یقینی طور پہ سید وقار علی صاحب بھی اسی ٹائٹل کے حقدار ہیں کہ انہیں ہم کہیں کہ ڈبلن کے پہلے مومن شہید خدمت. بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ ان کے قبر پہ اگر کوئی چیز لگائیں تو ان کو لکھیے شہید خدمت ایز پر آیت اللہ خامنائی, یہ چیز ان پہ لکھیے. دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ بچوں کے لیے مشکل ہے, ان کی اہلیہ کے لیے مشکل ہے. یقینی طور پہ آپ میری مجلس سن رہے ہیں اس وقت. بچوں کے ذہن میں, بچے چھوٹے ہیں, they may have several questions. Why with us? And they may remember that we were asking prayers, we were doing prayer all Ramadan. And then the question they have, why? I like to answer that, why? Now, beta, all of you need to understand this part, and all the other young Mu'mineen, they're listening right now, they need to understand one reality. The reality is that death is a reality. Okay? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Everyone, every nafs, they will taste the death. Okay? Now, only thing is when someone will taste the death. Allah subhanahu wa ta'ala in the holy book of Quran, and you know that this book is from Allah subhanahu wa ta'ala and there is no mistake in it, right? Allah subhanahu wa ta'ala clearly said, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. That there is a preordained time for everyone. It's defined time, preordained time. ایک وقت جو مقرر ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. اجل کہتے ہیں اس وقت کو جب موت کا وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. When this time will come, جب یہ ٹائم آتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. دیکھیے یہ جو ٹائم ہے جب یہ آتا ہے, they shall not defer it by a single hour, nor shall they advance it. It's not. That's what the reality is. That's what the reality is. So there are two facts. Number one, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Every nafs, everyone. And we can see that. It's not related with Muslim or non-Muslim, Mu'min or non-Mu'min. It's everyone. You look around, all the people, they have to leave this world. All the people. Yes, it's very hard. Because we in this world, Allah subhanahu wa ta'ala, they gave us this heart, so we get connected by people. And I understand that, like this Zahra Fatima, she may miss the father, right? I understand that Jarar, Salman, Arsalan, although Samar is like a little bit elder now, she can understand better than others. Arsalan can understand better than others. They were connected. And again, it's not only you as a family, but again, the Mu'mineen, they get connected. And we feel that vacuum. We feel that Mu'min is no longer with us. But in reality, that's the fact. Everyone has to go. Everyone has to go. It's just a transfer. It's just a transfer. Which means
we are going where? He's not going to the grave. Grave is a place for only his body. He moved to the another bigger world. That bigger world is Barzakh. It's a huge world. So this is not the end. This is the beginning of a longer journey. And all of us, again, it's not, yes, right now you are unable to see the Father every day, but like let's say 80 years from now, 100 years from now, you will see him again. May Allah give you like 100 years of the age, but in the end, all of you, when you go to the next world, you will see him again. And then you will have that millions of years, that time which is not going to finish. It's not going to finish. So again, this time is something you cannot change it. You cannot change. Only Allah did not, see, no one get this मोहलत. कोई किसी भी इंसान को एक अलग से मोहलत नहीं मिलती. खुदावंद ताला क्या कहता है कि भाई हर उम्मत के लिए, हर इंसान के लिए एक टाइम है, एक प्री ऑर्डेन टाइम है. इस टाइम को कोई घंटा भर इधर नहीं कर सकता, इधर नहीं कर सकता. घंटे को छोड़ दीजिए, कोई मिनट इधर नहीं कर सकता, मिनट इधर नहीं कर सकता, सेकंड इधर नहीं कर सकता, सेकंड पहले नहीं लेके आ सकता. Right? And again, when Malakul Maut and the angel of the death, when he is coming, he's not giving time to anyone. It says that he gave the time only to one person. Who was that? Prophet Nuh. You know that Prophet Nuh, right? Prophet Nuh, he had a long age. Like average age these days in the ummah of Prophet is 60 years. Averages. That's, we have riwayat. That's an average age. Hazrat Nuh, he lived for 2,500 years. I mean, only his prophethood was almost more than 900 years. When the death came, when the angel of the death came, at that time, Hazrat Nuh saw him and said, why you came? He says, I came to take your soul. I came to remove your soul from the body. He said, can you allow me, give me this much time that I can move from this place to the shadow over there? He was sitting in the sunshine. He was sitting under the sun. He said, can I move from here? क्या मैं यहाँ से उठ के वहाँ shadow तक जा सकता हूँ? With the permission from Allah subhanahu wa ta'ala, angel of death, he said, all right. Now, Hazrat Nuh has he's Ulul Azm. He's Sheikhul Anbiya. That's his title. He's Sheikhul Anbiya. Allah gave him this permission. So he moved from this place and went towards that other place. And then he said, now you can come and take my soul. So angel of the death, he said, why did you do that? He says, I like to give this message to all the people that yes, I live in this world for 2,500 years, but the feeling is as I move from this place to this place. That's it. Not more than that. That's the feeling we have. And that's true. Like Allah subhanahu wa ta'ala, in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said in the day of judgment, and that's the time where you have eternal life. When you compare that life with this world, there is a dialogue from the people in the day of judgment. वहां पर एक dialogue होगा. वहां पे क्या पूछा जाएगा कुरान में? कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथु इल्ला अशियतन औ
दुहाहा। उस दिन एक इंटरव्यू होगा तमाम लोगों का, तो लोग वहां पर जो लोग हैं आखिरत में वो कहेंगे भाई आप दुनिया में कितने दिन रहे? कोई हो सकता है या दुनिया में 100 years रहा है, कोई 150 years रहा है, कोई 80 years, कोई 90 years, कोई 60 years, कोई you name it। क्या क्या जवाब देंगे? सबके सब वहां पे कअन्नहुम, इट्स लाइक दैट वी वर इन द वर्ल्ड यौमा, like this is the day they see it, it shall be as if they had not stayed in the world except for an evening or a forenoon. They said, oh, you know what, in the world we were there only for an evening, that's it. Such a small time. Yeah, why? Because when they compare it with the time over there. So yeah, number one, this question, why? Because everyone has to go. Everyone has to go. This is like everyone has to have a birth in this one. Everyone who is in mother's womb, he has to come out to this world. So everyone who is in the womb of the world, he has to come out over there. The birth need to happen in the barzakh. It's impossible that a child who is in mother's womb is not going to come outside. He has to come outside. The same way, it's impossible, it's नामुमकिन है कि कोई इस दुनिया के womb में और वो उधर उसकी birth ना हो. That's a birth. And when? Again, it depends on Allah's right. Allah subhanahu wa ta'ala decide. Allah subhanahu wa ta'ala decide. There is maslahat for Allah subhanahu. When I go to the, like here we have this section of, we bought this section of the place in graveyard here in Houston where we buried our own loved one. And whenever I go there, I take some of the young people over there. I says, look the graves and look at the ages. Some of them over there is like 18 years, some of them is 23 years, some of them like, I don't know, 16 years, another, there is a child over there, 9 years. And there's so many graves like that. So there is no stamp that how long we're going to live in this world. What's important, it's not like that age, the important, we have to be prepared for this world, for the next journey. We have to prepare ourselves. That's why, you know, we get surprised by so many things in this world, right? हम कितनी हमें चीजें हैरान करती हैं, हमें बहुत सारी चीजें हैरान कर देती हैं इस दुनिया के अंदर. अमीरुल मोमिनीन को भी कुछ चीजें हैरान करती हैं. He said, अजिब्तु लिमन यरा अन यनकुस्स कुल्ल यौमिन फी नफ्सिही व उम्रिही व हुवा ला यतहब लिल मौत. अमीरुल मोमिनीन को क्या चीज हैरान करती है? What make Amirul Mominin surprised? He says, Ajabtu liman yara. I'm get surprised by this person who is seeing that yanqusa kulla yawmin fi nafsihi, that every day is passing. यानी हर रोज उसकी जान और उम्र जो है कम हो रही है. وَهُوَ لَا يَتَحَبْ لِلْمَوْتِ. And he is not preparing himself for the maut. He's not preparing himself for the maut. Amirul Mominin said, that surprised me. It's such like that time is fixed. The time is going to arrive. The station has to arrive. Are we preparing for that or not? Are we preparing for that or not? So this is a reminder for us. I mean, alhamdulillah, I mean, the way I heard about Dr. Sayyid Waqar Ali, then alhamdulillah, I mean, he was doing like the service for the humanity. As I said, you need to, if you get a chance, guy, write down on his grave, Shaheed Khidmat. Shaheed Khidmat. If people ask, you can tell them that this was a title given by Rahbar Muazzam for all those health workers or the people in the health, they died doing service for the humanity. So again, alhamdulillah, unka maqam, unke bahral wo ek खिदमत के जज्बे से आगे थे.
اور اس راہ کے اندر خدا سے ملاقات کریں گے، یقینی طور پہ خدا اگر کوئی زندگی میں ان کی شارٹ کمنگز ہیں تو وہ اس کو معاف کرے گا. اور بہرحال جہاں تک مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے سورہ یاسین حفظ کی ہوئی تھی، یہ ان کا قرآن سے انس تھا. جس طرح سے انہوں نے بچوں کے جو میں نے کامنٹس دیکھے ان سے مجھے پتہ چلا کہ مطلب ہی واز اے گڈ فادر. الحمدللہ یہ بچے بہت لکی ہیں اس بارے میں کہ ایک خدا نے ان کو ایک نعمت عطا کی ایسے والد کی شکل میں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب وہ ان کے درمیان نہیں رہے، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے لیے یہ، میں نے جیسے عرض کیا، ہم سب کے لیے یہ مشکل ہے. لیکن one way you can prepare yourself, all of you, I'm talking with all of you, right? Starting from Thamar to Zahra Fatima, all of you. If you will apply, like you know that if you follow, like for example, if you really love your father, then always after Salat, have Surah Fatiha for him. Always pray on time. That will benefit the dead. That's how you can show your love for the dead. Always be nice with the people. Always like follow the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala. All the benefits will go over there. Like last time I had this Isal Sawab Chelum Majlis for the mother of Dr. Shabar. I mentioned over there that one time, ek dafa Hazrat Isa, he was passing by a graveyard. وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک لائک ہم سب کی زندگیوں میں شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. ایک کسی مومن کو ایک عذاب تھا برزخ میں. And then next time جب وہ پاس انہوں نے he was passing from the same grave, he found now he's okay. He found that ان کا جو بچے تھے now they are grown up and they're doing ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, they're doing khidmat, they're servicing, providing service for the humanity. That's how Allah subhanahu wa ta'ala. Now Allah subhanahu wa ta'ala give reward of these children to the parent and father especially. So again, like all those things, but there are few things I like to share specifically with all of you, okay, all the children and کی جو اہلیہ ہیں. دیکھیے there is hadith specifically for, again, for all of us and for you as well. قال رسول اللہ, this hadith is narrated by امام علی. دیکھیے امام علی سے ریلیٹ ہوئی ہے, سے نیریٹ ہوئی ہے اور پیغمبر نے بیان کی ہے. کیا فرماتے ہیں امام؟ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ فقد حرم اللہ لحمہ علی النار. کہتے ہیں کہ 3 کوالٹیز کسی میں ہوں تو خدا ان کے گوشت پر، ان کے لحم پر جو ہیل فائر اس کو حرام قرار دیتا ہے. یعنی ان کا جسم ہیل فائر اس پہ حرام ہو جاتی ہے کہ آپ you cannot burn them. You cannot burn them. ثلاثن من کن فیہ, there are 3 things, 3 چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ جو کسی میں ہوں گی فقد حرم اللہ, خداوند حرام قرار دے دے گا لحمہ, اس کے گوشت کو, علی النار, جو دوزخ کی آگ ہے اس کو کہے گا ان پہ حرام ہے. کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ من اذا اصابتهم المصیبہ استرجعت. کون ہیں وہ لوگ؟ اب دیکھیے آپ کے لیے یہ میسیج ہے ڈائریکٹ, رائٹ, کہ جن پہ کوئی مصیبت آتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کے درد کو نہیں محسوس کر سکتا. یقینی طور پہ جو درد ہے وہ آپ کے لیے بہت بزرگ, بہت بڑا ہے. For all of you. But there is a message from Rasulullah to you and your family. من اذا اصابتهم المصیبہ, جن پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے, when this hardship inflict them, کیا کرتے ہیں وہ؟ استرجعات. کیا کرتے ہیں؟ استرجعات مین ایک یہ جو صیغہ ہے یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہنا نہیں ہے,
اس کو دل میں یقین کرنا ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی indeed we are from Allah and we have to return towards Allah. جب بھی کوئی لاس ہو آپ کی زندگی میں، اور یہ بہت بڑا لاس ہے آپ کی زندگی میں، آپ اپنے دل سے سارے لوگ اس وقت اسی وقت جہاں جہاں آپ لوگ سارے سن رہے ہیں، حتیٰ کہ میں چھوٹی بچیاں جو ہیں زہرا فاطمہ کو بھی بولوں گا، وہ بھی اپنے منہ سے کہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Indeed we are from Allah. Allah owns us. And to him we have to return. All of us we have to return. Everything belongs to Allah. Sayyid Waqar Ali, he was from Allah and Allah took him back. Allah took him back. And you said, I'm happy. I have no problem. I have no problem. Wallah, I have no shikwa. I have no complaint. But Prophet said, if someone has this quality, Allah will order the hellfire. Allah جو hellfire اس کو کیا order کرے گا؟ ان کے چہرے، ان کے جسم پر آپ حرام ہیں، آپ ان کو نہیں جلا سکتے. One time I was like reading one of the text from my teacher. انہوں نے کیا بتایا کہ one time ایک دفعہ وہ کسی جگہ پہ گئے، کسی تشیع جنازے میں. تشیع جنازے میں ان کو ان کے قریب ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا. کسی نے کہا آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ بہت بوڑھا آدمی تھا، بہت غریب تھا، کہ ان کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. چاروں کے چاروں انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہا جاؤ بیٹا، جاؤ امام حسین کی خدمت. چاروں کے چاروں. کہنے لگے، یہ عالم کہنے لگے میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا، ان کے چہرے پہ ایک نور تھا. بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سادہ سے لباس میں تھے، لیکن چہرے پہ ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک خاص اطمینان تھا. کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ نہیں، واقعاً یہ وہ چہرہ ہے جس کو آگ نہیں جلائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ انہوں نے سچ مچ کہا ہے. ہم تو منہ سے کہتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انہوں نے دل سے کہا ہے کہ ہم سب اللہ بلونگ کرتے ہیں اللہ کو، ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے. بس پیغمبر کہتے ہیں کہ جن کے پاس یہ والی کوالٹی ہوگی ان کو خدا ایک خاص ریوارڈ دے گا. دیکھیے قرآن میں خود کہا گیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کے بعد خداوند تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وبشر الصابرین. اے پیغمبر جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے. they give them a good tiding. اب اگر آپ لوگ اس وقت صبر کریں گے، فرشتے آ کے آپ کو they will give you a good tiding، بشارت دیں گے. ایک کوالٹی. دوسری کوالٹی وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ حَمَدَ اللَّهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهُ. دوسری کوالٹی جن پر دوزخ کی آگ حرام ہے، وہ کیا ہے کہ جب انہیں کو خدا کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. دیکھیے اب ہم نعمت کی ڈیفینیشن سمجھیں. آپ الحمدللہ، میں یہ سسٹر رباب سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے بچے ماشاءاللہ صحت مند ہیں، آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہو چکی، آپ کہیں الحمدللہ. مطلب یہی وقت کسی پر پہلے آ سکتا تھا. میں جانتا ہوں خود میرے اپنے کزن، ان کے 10 بچے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا ان کی چھوٹی بچی اس وقت میں خیال میں 6 مہینے کی تھی. دیکھیے سب کنسرنز آتی ہیں کہ now what's going to happen. Now you need to believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will take care of you. Yes, Sayyid Waqar Ali, وہ ایک واسطہ تھے اللہ کی طرف سے. اللہ آپ کے لیے اور واسطے کریٹ کر دے. آپ اس بات پہ شکر کریں کہ آپ کی بیٹی اب ڈاکٹر ہے، آپ کے پاس ایک بہترین کمیونٹی ہے جن کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں. ان بچوں کو یہی چیز بتائیے، ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے جس کو آپ خدا کا شکر ادا کریں گے. دیکھیے آپ آج عزت ہے آپ کے پاس،
मिनिस्टर ऑफ हेल्थ आपको क्या कहते हैं जो है ना, आपको इसे कॉन्डोलेंस कर रहे हैं, आपसे प्राइम मिनिस्टर कॉन्डोलेंस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने आपको इज्जत दी है, खुदा के आपके रिस्क का इंतजाम करेगा, खुदा इन बच्चों को मजबूत करेगा। ये ना समझें कि चूंकि अब बाप का साया नहीं कि क्या होगा, नहीं, जब भी कोई ट्रायल आता है खुदावंद ताला उसके अंदर हेल्प करता है। वो बच्चे जो ट्रायल से गुजरते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अदर पीपल। और चूंकि मैं अब ये हदीस बयान कर रहा हूं तो मैं तीसरा भी बात कर देता हूं कि पहली बात क्या थी कि जब किसी मोमिन पर कोई मुसीबत आती है तो वो इन्ना लिल्लाह कहता है, दिल से, ना जबान से। दूसरी बात कि जब उसको खुदा की तरफ से कोई नेमत मिलती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तीसरा कहते हैं व इज़ा अज़नबा अस्तग़फिर, अगर कभी कोई गुस्से कोई गलती हो जाती है तो फौरन जो है वो खुदा से माफी मांगता है, खुदा से माफी मांगता है कि खुदा मुझे माफ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह कहता है। ठीक है ना, ये तीन क्वालिटीज जिनमें हो, खुदावंद ताला उनके चेहरे पर, उनके जिस्म पर दोज़ख की आग को हराम करार दे। बस यहां पर आपके लिए, यहां आपके लिए पैगाम जो है वो ये है कि आपने सब्र करना है। हां देखिए, आपको रोने से कोई नहीं मना करता। हमारे पास एक खूबी है जो दूसरों के पास नहीं है। हमें जब रोना होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम अहले बैत को याद कर लेते। हम अपना जब गम होता है तो हम अपने गम को कैसे वो करते हैं कि हम रोने का, ये जो हम रो रहे हैं इसका सवाब भी सैयद वक़ार अली तक पहुंच जाए तो क्या करें, हम अहले बैत पे रोना शुरू कर दें। जरूर रोइए, मैं नहीं कहता ना रोएं, सब रोएं, आप लोग सब रोएं, कोई मसला नहीं है, रोएं, लेकिन किनको याद करके, अहले बैत को याद करके, अहले बैत को याद करके। देखिए, आपने बहरहाल जैसे भी रुखसत किया, मुझे मालूम है मुश्किल था ये डिसीजन डॉक्टर्स का कि भाई वी आर गोइंग टू रिमूव द वेंटिलेटर्स और व्हाटएवर द अदर मशीन्स नेम वाज, दे हैव टू रिमूव इट, और आपके सामने था। इमेजिन कीजिए कि एक लम्हे के लिए अपने आप को ले जाइए 1400 साल पहले। अब सोचिए, इमाम हुसैन को अपनी शहादत की खबर किसको देनी है, ज़ैनब को देनी। कौन ज़ैनब? जो बहुत अजीज बहन है। कौन ज़ैनब? जब वो पैदा हुई थी तो उन्हें करार नहीं था जब तक इमाम हुसैन ने अपनी गोद में नहीं ले ली। भाई आपने तो उनसे रुखसत हुए, उन्होंने इशारों में आपको जो भी खुदा हाफिजी कही। अब इमाम हुसैन कैसा इशारा दे रहे थे, तारीख तिबरी में है, शब आशूर के रात को, और यह नकल भी हुआ इमाम सज्जाद से। अब आप कहिए कितनी मोतबर हदीस होगी, इमाम मासूम नकल कर रहे हैं। कहते हैं कि अरबी में है कि इन्नी जालिसुन फी तिलकल अशिया, मैं उस रात को बैठा हुआ था, उस रात को मैं बैठा हुआ था अपने खैमे में। अब आपको मालूम है कि इमाम सज्जाद मरीज थे लेकिन होश में थे। कहते हैं मैं बैठा हुआ था अपने खैमे में, अल्लती कुतिला फी इला अबी सबीहा, उस रात को जिसकी सुबह को मेरे बाप को, मेरे वालिद को शहीद होना था। और मेरे पास कौन बैठा था, अम्मती ज़ैनब इंदी तुमर्रिज़ुनी, और मेरी फुप्पो हज़रत ज़ैनब मेरे पास बैठी, मेरी तीमारदारी कर रही थी। अब देखिए, एक लम्हे के लिए अपने आप को वहां ले जाइए और रोइए, खूब रोइए, रोइए इमाम हुसैन को याद करके। अपने बाबा को भी याद करें, बच्चे अगर याद कर सकते।
اذا اعتزل ابی باصحابہ فی خباء له، کہتے رات کے ایک پہر میں جب میرے بابا اپنے اصحاب کے خیمے سے اٹھ کے آئے، آنے کے بعد ہمارے برابر میں ایک خیمہ تھا، کس کا؟ جون کا۔ جون کون ہے؟ ابی ذر غفاری کے آزاد کیے ہوئے غلام۔ وَعِنْدَهُ حَوِيَ مَوْلَى ابی ذر غفاری، ہمارے قریب میں خیمہ تھا کس کا؟ جون کا۔ اینڈ جون کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے؟ جون تلوار کو تیز کر رہے تھے۔ وَيُعَالِجُ سَيْفَهُ وَيُسْلِحُ، وہاں بیٹھ کر وہ اپنی تلوار تیز کر رہے تھے۔ اب دیکھیے امام حسین کو، حضرت زینب کو یہ کہنا ہے کہ زینب میں اب چلا، اپنا دل مجھ سے توڑ لیجئے، کیسے کہیں؟ آپ کے لیے سب سے، دیکھیے جب ڈاکٹر وقار اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ آپ دفنانے کے بعد آپ گھر میں جائیں گے، آپ اپنے گھر میں جا کے، یہ کمیونٹی ہے جو آپ کی ٹیک کیئر کر لے گی۔ ادھر امام حسین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور انہیں حضرت زینب کو تسلی دینی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد خیمے جلیں گے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ اسارت میں جائیں گے، زندان ہوں گے، ان کو قید کیا جائے گا۔ اور کس طرح سے زینب کے دل کو مضبوط کریں۔ زینب بہت محبت کرتی ہیں، اگر امام آ کے اس طرح سے خبر دیتے شاید زینب جان دے دیتی، زینب جان دے دیتی، لیکن امام کو ایک خبر دینی ہے۔ امام کیا کرتے ہیں؟ امام آ کے خیمے میں آتے ہیں بذر غفاری کے، اور آگے ایک شعر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب شعر کی آواز اس طرح پڑھتے ہیں کہ دوسرے خیمے میں ہے، زینب چہرہ نہیں دیکھ سکتی، زینب آواز سن سکتی ہیں۔ امام کہتے ہیں یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والعصیر من صاحب وطالب قتیل والدهر لا يقنع بالدلیل وانما الامر الى الجلیل وكل حي سالك السبیل۔ کہتے ہیں اے زمانے تجھ پہ وائے ہو، یا دہر اف لک من خلیل، کہتے ہیں کتنے ہی خلیل، کتنے ہی دوست، کم لک بالاشراق والاسیر، جو اس دنیا سے چلے گئے، من صاحب وطالب قتیل، اور اس دنیا سے چلے گئے اور زمانہ ان کا بدل لانے پہ قاصر ہے۔ انما الامر الی الجلیل، حکم صرف جلیل کا ہے، خدا کا حکم ہے۔ وکل حی سالک السبیل، ہر زندہ کو موت ہے۔ کل حی، ہر زندہ والے کو، حی سالک السبیل، وہ اس راستے پر ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے۔ اب امام کا دل جانتا ہے امام یہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ امام حسین خیمے میں اور شعر کے ذریعے حضرت زینب کو بتا رہے ہیں کہ زینب اب مجھ سے دل توڑ لو، زینب مجھے خدا حافظ کہہ دو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں فعاد مرتین ثلاثہ، میرے بابا نے یہ شعر 2 سے 3 دفعہ کہے، فَفَهِمْتُهَا، تاکہ وہ سمجھ لے، فَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ، میں سمجھ گیا۔ امام کہتے ہیں میں سمجھ گیا بابا کا کیا ارادہ ہے۔ فَخَنَفْتَنِي عَبْرَتِي، میرے حلق میں میرے آنسو اٹک گئے۔ رَدَّ دَمْعِي وَلَزِمَتْ سَكُونَ، میں نے خون کے میں آنسو پی رہا تھا لیکن میں اپنے آپ کو سکون کی حالت میں رکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری پھوپھو زینب یہاں بیٹھی ہے۔ فَعَلِمْتَ أَنَّ بَلَا قَدْ نَزَلَ، میں جانتا تھا کہ اب بلا آنے والی ہے۔ حمتی، میری پھوپھو، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ مَا سَمِعْتُ، انہوں نے بھی وہ سنا جو میں نے سنا تھا۔ وَهِيَ امْرَأَةٌ وَفِي النِّسَاءِ الرِّقَّةُ، اور وہ تو خاتون تھی، اور خواتین میں صبر کم ہوتا ہے، ان میں رقہ اور جذب زیادہ ہوتی ہے۔ فَلَمَا تَمْلِكَ نَفْسُ، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کر سکی۔
वन सब्बत तजर्रु सौबहा व इन्नहा सिरता हला इंतहा। एक दफा हज़रत ज़ैनब अपने जज्बात पे काबू ना रख सकी, अपने कंट्रोल ना कर सकी, एक दफा अपनी चादर संभालती हुई दौड़ती हैं इमाम हुसैन की तरफ। कहते हैं कि उनकी चादर जमीन पे रगड़ती जा रही थी, एक दफा जाती है, जाने के बाद इमाम के कदमों में अपने आप को गिराती। वक़ालत वाज़कल अलैतल मौत आदम अनिल हयात। कहती हैं ओ मुसीबत, काश मुझे मौत आ जाती। अल-यौम, अब कहती हैं आज मुझे लगता है कि आज मेरी वालिदा गिरामी मेरे दरमियान नहीं। अल-यौम मातत अल-फातिमा अब्बी वाली अबी वास्मे, आज मुझे लगता है जैसे आज मुझे तो आपका सहारा था भैया, मुझे तो अब आप जाने की खबर दे रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आज मेरी वालिदा गिरामी दुनिया से रुखसत हो गई, आज मेरे बाबा दुनिया से रुखसत हो गए, आज भैया हसन रुखसत से हो गए। अरे जब ये सब रुखसत हुए तो मैं आपकी तरफ देखती थी, आप है मेरा सहारा। इमाम ज़ैनब को तसल्ली देते हैं, ज़ैनब को तसल्ली देते हैं। ज़ैनब बेहोश हो जाती है, ज़ैनब को होश में लाते हैं, ज़ैनब को नसीहतें करते हैं, ज़ैनब को नसीहतें करते हैं। उसके बाद एक दफा फिर आखिरी रुखसत के लिए आते हैं, फिर आखिरी रुखसत के लिए आते हैं। इमाम इस दफा जो रुखसत के लिए आए, ये इमाम के लिए सबसे मुश्किल था, सबसे मुश्किल इमाम के लिए अहले बैत से रुखसती थी। ठीक है, ज़ैनब को आपने समझा दिया था, ज़ैनब को आपने पैगाम दे दिया था, लेकिन अब यही पैगाम सबको देना था। एक दफा इमाम आते हैं, तारीख लिखती है कि इमाम तक तन्हा है, असर का वक्त है, असहाब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अली अकबर जा चुके हैं, कासिम का लाशा पामाल हो चुका, अब्बास की बाजू कट गई, अली असगर तीर खा चुके, अब इमाम हैं और कोई नहीं है। एक दफा इमाम आते हैं खैमे में, एक बड़ा खैमा है, उसमें सारी खवातीन। आने के बाद रुखसती चाहते हैं, या सुकैना, या फातिमा, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ए सुकैना, ए फातिमा, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, आप सब पे मेरा सलाम हो। या फिज़्ज़ा, ए मेरे माँ की कनीज़, आप पे मेरा सलाम हो। ये एक दफा सकीना आगे बढ़ती, या अबा इस्तस्लमत लिल मौत। सकीना का दिल हिल जाता है, कहती बाबा, बाबा आपने मौत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। इमाम कहते हैं कैफ़ ला तस्लिमु मन ला नासिर ला वला मुईन। अरे जिसका कोई नासिर और मुईन ना हो, वो क्यों अपने आप को मौत के लिए तैयार न करे। तो यहाँ पे एक दफा सुकैना एक दफा एक ख्वाहिश करती हैं, मुझे नहीं मालूम इमाम के दिल पे क्या गुजरी होगी, इमाम ने कैसे ये ख्वाहिश पूरी ना कर सकने का दिल में वो किया हो। कहती है या अबा रुद्दना इला हरम जद्दना। कहती बाबा अगर आप जा रहे हैं तो हमें मदीना भेज दीजिए, हम इस बयाबान में क्या करेंगे। एक दफा इमाम के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं बेटा बेटा मदीना तो बहुत दूर है, काश मैं ये कर सकता, काश मैं ये कर सकता। एक दफा ज़ैनब के खैमे में आते हैं, ज़ैनब के खैमे में आके कहते हैं बहन मेरा आखिरी सलाम कबूल, मेरा आखिरी सलाम कबूल। बहन अगर हो सके तो अम्मा ने जो मेरे लिए एक लिबास सिया था वो मुझे ला दीजिए, मैं जानता हूँ ये शकी मेरे जिस्म पे लिबास रहने नहीं देंगे। एक दफा ज़ैनब लिबास लाती हैं, कमरे में फातिमा ज़हरा की खुशबू है।
इमाम लिबास पहनते हैं, रुखसत होकर निकलने लगते हैं। ज़ैनब सब्र कर रही है। एक दफा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, कहती है महलन महलन या इब्न ज़हरा, महलन महलन या इब्न ज़हरा, ज़हरा के बेटे एक थोड़ा सा मुझे फुर्सत है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इमाम पलटते हैं, कहते हैं ज़ैनब आपने मुझे सदा दी। ज़ैनब कहती है भैया मुझे अम्मा की हैसियत याद आ गई। अम्मा ने कहा था कि जब ज़ैनब बहुत छोटी थी, ज़ैनब 5-6 साल की थी जब अम्मा इस दुनिया से रुखसत हुई। कहते एक दफा मुझे अम्मा ने बुला के कहा था ज़ैनब एक वक्त आएगा कि हुसैन आएगा तुम्हारे पास, ये कमीज मांगेगा, उसे कमीज दे देना, लेकिन बेटा मैं वहां नहीं होंगी। जब हुसैन आए रुखसती के लिए तो मेरी तरफ से हुसैन के गले पे बोसा ले। इमाम आगे बढ़ते हैं, ज़ैनब इमाम के गले पे बोसा देती है। एक दफा इमाम की आंखों में आंसू है, ज़ैनब को कुछ नहीं कहते। एक दफा खामोशी से ज़ैनब के बाजुओं में बोसा लेते। शायद इमाम जानते हैं कि ज़ैनब के बाजुओं पे रसन बंधेगी। इमाम रुखसत हो गए, खैमे जल गए। देखिए कल आपने अपने बाबा का जनाजा बहुत एहतराम के साथ दफन किया। प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का मैसेज आया, काफी मोमिनीन जमा थे, मीडिया की कवरेज थी, ये आपके बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए। आइए एक दफा दोबारा करबला चलिए। काफिला करबला से रुखसत हो गया। 3 दिन तक इमाम का लाशा करबला की जमीन पे पड़ा, कोई दफनाने। किसका लाशा? इमाम हुसैन का। ये अपना रसूल के फर्जंद का लाश। 3 दिन के बाद बनी असद के लोग आते हैं, अब शनाख्त नहीं कर सकते कि किसका लाशा है। एक दफा देखते हैं कि दूर से एक अरब आ रहा है। ये कौन है? इमाम सज्जाद हैं। इमाम सज्जाद करीब आते हैं, कहते हैं आइए मैं बताता हूं। कहा ये जो लाशा जिसके बाजू कटे हुए हैं, ये मेरे चचा अब्बास का लाश है, इसे यहां दफन कीजिए। अरे ये वो लाशा जिसके सीने में बर्छी है, ये मेरे भाई का लाश है। अरे वो लाशा जो पामाल हो गया, ये कासिम का लाश है। आखिर में इमाम एक बेसर की लाशे पे आते हैं जिसपे बहुत जख्म थे। एक चटाई मंगवाते हैं, कहते हैं मेरे बाबा हुसैन का लाश। खुद इमाम कब्र में उतरते हैं, बाबा के लाशे को कब्र में लिटाते हैं। कल आपने देखा होगा कि जब लिटाया जाता है उसके बाद सर के नीचे एक मट्टी का तकिया ऐसा बना देते हैं। एक दफा इमाम कैसे इस लाशे के नीचे मट्टी का तकिया बनाए? अरे बाबा की लाश है लेकिन सर कटा हुआ है। एक दफा इमाम झुकते हैं, कटी हुई रगों पे बोसा देते हैं, कब्र बंद करते हैं। कब्र बंद करने के बाद इस कब्र पे उंगली से लिखते हैं, अरे कुतबा नहीं है, हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी कुतिला बिकरबला। अरे ये मेरे बाबा हुसैन का लकी कब्र है जो प्यास से इस दुनिया से चले गए। फला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बारहा हमारी छोटी सी मजलिस का सवाब, छोटी सी इबादत का सवाब सैयद वक़ार अली और तमाम दूसरे मरहूमीन को पहुंचे।
خداوند تعالیٰ اس مجلس کے دوفیل ان کی فیملی کو صبر عطا فرما. خداوند تعالیٰ ڈاکٹر وقار کے درجات بلند کرنا. خدایا ان کی اگر کوئی کوتاہیاں ہیں تو سیدھا گزر فرما. ان بچوں کو صبر عطا فرما. ان کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کے دلوں کو مضبوط کر دے. خداوند تعالیٰ اس جم میں جتنے مومنین و مومنات مجالس سن رہے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان سب کی حاجات کو پورا فرما. خداوند تعالیٰ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی حفاظت فرما. ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں قرار دے. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر کچھ نہ ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں زیارت پڑھا دوں. بسم اللہ الرحمن انشاءاللہ متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم الانبیاء، السلام علیکہ امیر المومنین، السلام علیکہ علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تمام مومنین اور مومنات کا جنہوں نے آج کے اس مجلس کے لیے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اگین کہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول و منظور فرمائے، اور جو پسماندگان ہیں اہل خانہ ہیں ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب کے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.